First night shopping. Ito si Mama. Yan, si Papa. Yan, pakita mo si siya. Ay! Hello, friend! A friend! Kinagat ka, shark dog? Shark dog! Say hi, shark dog. Hala, kinakagat. Follow, shark dog. Si Sian. Si Sian at Papa. Si Mama. At ako si Pogi. Sturdy tayo, guys. Yes. Very good. Pero pag totoo, Stop naman. okay. Pogi ako. Pogi ako. Hello. Nanamiwag siya. Nanamiwag siya. Lagay mo na. Lagay mo. Ay, siyan. Huwag ka magpaa. Uyuyog! Isa ka pa. Siyan, huwag ka magpaa. Uway! Siyan! Hindi. Narita tuyan! Boom. Okay ka lang? Okay lang siya, guys. Lada po. Wow. Chicken. Oh, bestie. KitKat. Sinta. Bestie. Crush. Uy, ano to? Breadstick. Sarap niyan, guys. Sarap. Wow. So, makuha lahat yan. Sturdy. At Miguel, ayaw sturdy. I wish I knew. Ba't may candy? I wish I knew. I wish I knew you wanted me. Labas na tayo, guys. Antayin natin si Mama sa labas. Ay, kala ko lalabas na. Doon sa gilid. Okay. Ayan, guys. Oh. Pilipinas needed Pilar, Caloocan City, Marcy. Ay, Marcy ang... My God, guys. May baril. Ayan o, guys. Si Pangit to. Si Pangit. Hi, Pangit. Bing, 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 bing. Oh, look o, guard. Guard. May guard, oh. Ayan o, guys, guard. Uy, pangit. Pangit mo. Uy, babato ko yan si Shark Dog. Ay, si Shark Dog. Okay, kakagat ko yan sa umika. Mamamnam. Pogi ako. Sisiyan. Sisiyan, bakla. Bakla. Ayan na, guys. Hi, Chip. Balik tayo pagka si Mama andito na. Andito na, guys. Ayan. So, alala nyo, guys, yung filter. Ang ganda, no? Ganda ng filter. Wow! Dragon fruit and mango. Di ate. Di ate. May dragon fruit? Ay, no, dragon fruit and mango.
guys, nandito na tayo sa tricycle. Sarap! Sarap! Ito si Shark Dog guys, oh. Ang kulit naman ito eh. Dito na tayo guys. Dito na guys. Tatas na tayo. May kambok! Si Kuya Michael guys. Kuya Michael. Hello Kuya Michael. Tataas na guys. Go up na. Siyan, come here. Nandito na tayo guys. So pagka nalabas na lahat ng pagkain, magbibideo ulit ako. Ito na guys. Kumakain kami ni Sian ng ice cream. Yummy? Shark Dog. Shark Dog din. Busog na. Nakaiga. Ayun o. Oreo. Tikman nga atin. Tikman. Eat. Yeah. Wait, Ang sarap. mag-isa tayo na yun. Mamaya guys, may ipapakita pa ako. Bye.